ସବୁ ଦୋଷ ବୁଝି ମୋର କାହିଁକିନା ମୋର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପାରୁନି। ତଥାପି ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୋ ଅନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲାଣି ଅମର। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ। କାହିଁକି ଅନାଥ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଘରେ ମୋ ଆଉ ନିରାପଦ ନୁହଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭାଇ ମୋର ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ସେଇ ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହଉ। ସମ୍ଭବ ସହିତ ବେଦରେ ବସିଲା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବିନି ତ କରିବି କ'ଣ? हौले हौले चल गोरी हौले हौले चल हौला नहीं अजीका के दुनिया रहा ए भौनी रानी संग है सुनी सो प्रेम कहानी प्रेम रे पड़ीले एमिति हुए प्रेमिक संग केही नुहे समान हेले तार पिंधु व्याकुल तू सिंदूर तार योग्यता नहीं हवा तो चाकर जन्मरे कि पारिबनी तो बर केमिति हम तो बर एटा तो गोटाए चोर या संगे है तो बाहर हो तो जीवन हम छाड़ खाओ असल दुनिया धरती यार परिचय नहीं एटा गोटाए बुला कुकुर तो भाई चित्र कर तो भाई बाछि जी एमिति तो बर सते जेमिति परिराइज राजकुमार आसंगे हेले तो बाहर करो तो भाईर पाला उड़िब पर न कोई चार बड़ी आज हब तू संभव करणी विश्वास दीदी देखिए दीदी बाहर को निश्चय तबे सत कह आम बाहर तम दीदी निश्चय स्वीकृति दब कहीं जो अनन्या नहीं से अमर
ଅନନ୍ୟା ବିନା ଅମର ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗଲାନି ଅମରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଅମର କଥା ଶୁଣି ସେ ମରି ବି ପାରିବନି। ଅମର ମୋ ପାଇଁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଦେବତା। ମରିବା କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା।